Barangay Santa Cruz. Ayan. Okay. Tayo. Itong kalsadan to na rondahan na to isang beses, no? 2022 yata, 21. Dito dumaan yung Ronda Pilipinas. Dito. Ayan. Ayan, oh. Barangay Santa Cruz. Pero may pa-north dito. Kahit na south to, may pa-north pa rin. Ayan, oh, pa-north. Pa-north yan. Pero nasa south. Ayan, oh. Alright. Ayan. Dito tayo, oh. Yan, Barangay Santa Cruz. Yang ano yan, yang lugar na yan, Barangay Santa Cruz yan. Ayan. Okay. Ayan ang lugar ni Arlon Pindor. Shout out, Kapitan Arlon Pindor. Sana nandiyan ka sa inyo para makatikim lang ng masiram na pusit na malalaki. Ha? Di ba? Alright.